রংপুরের স্পেশাল। হ্যাঁ 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 সাইদুল। ওকে 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 যাবাইল দিত না গো সাইদুল। খারাপ হয়েছে সাইদুল? আমি গ্লাসটা পিছাই তো। शाबाश क्या हाल है जी तो पूजा नहीं कैसे ना दिन तू dari क्या बोले कैसे ना कुसुम 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 oh kawan ini ये क्या नाम तो अभी बैग चेक पर पुश करो एक बैग को दबा दे हां अभी से तो ओरे शाबाश हैं शाबाश क्या तो अम्मू तुम इसपे ना वो दूसरे मत कर तो कैसे अम्मू कौन है तो तुम क्या और दूसरे मत कर तो शाबाश हैं ए कौन है तो दूसरे तो अभी तो अभी हाय रे সাইদুল হাইরে গেলি কোনো সমস্যা নাই খুব ভালো হয়েছে রংপুরের যেহেতু স্পেশাল কোনো সমস্যা নেই তো ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে বলে যাবেন আর সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আরেকটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও আল্লাহ হাফেজ